coming to جانے جہاں. Yes. Let's dissect it a little bit. Inspiration کیا تھی جہاں جہاں کی دنیا کریٹ کرنے کی؟ جانے جہاں کی جو دنیا تھی, I wanted to show a man head over heels in love. اور کس طرح ایک انسان اس کی لائف میں اس پوائنٹ پہ آیا ہے جب اور کوئی بھی نہیں ہے, اینڈ ہاؤ دیٹ پرسن بیکمز دا ہوپ. یہ ایک چیز تھی کہ یہ ہم نے کرنی ہے. شروع ہی شہرام سے ہوا کہ شہرام ہے, ایک لڑکا ہے, someone very very lovable. ہماری جب بھی بات ہوتی تھی اسکرپٹ پہ, we literally used to say کہ کچھ بھی ہو کاسٹنگ کا, we need the perfect شہرام. And thank God this happened because بہت سارے اور بیچ میں آپشنز بھی آئے, سب ہوا. تو ثنا کا جو ہے بیسک مجھے یاد ہے کال آئی تھی کہ یار ہم کچھ لکھتے ہیں, کچھ بہت رومانٹک لکھتے ہیں, کچھ کرتے ہیں. اور میں کہا اوکے, میں لیٹ می تھنک اباؤٹ اٹ. اور میرا اور لائک آئی سیڈ کہ یو نو وہ کہانی کے باہر بھی ایک لو اسٹوری چل رہی تھی میری اور جانے جہاں کی, اینڈ آئی اسٹارٹڈ رائٹنگ when it was raining. It was raining جب آپ نے لکھا. Wow, okay. So rain بارش اسی لیے, بارش بہت, it has a lot to do with you know جانے جہاں. میں نے جتنے بھی کچھ امپورٹنٹ سینز لکھے ہیں میں نے بارش میں لکھے ہیں, بیکاز آئی ایم اے نیچر لور. مجھے بارش ہو رہی ہوتی تھی تو آپ لکھ رہی ہاں, میں مطلب ابھی بھی آپ مجھے اگر کہیں نا کہ یہ 2 بکریاں لو اور پہاڑ پہ چلی جاؤ, میں چلی جاؤں گی. آئی لو دیٹ. اوکے. سو یو نو وہ چیز تھی. اور بس وہاں سے شروع ہوا کہ ایک لڑکا ہے, اس کی زندگی میں ایک لڑکی کو آنا ہے. آئی ایم اے ہیوج امتیاز علی فین. اوکے. آئی لو ہز ورک. ٹھیک ہے. I sort of operate that way. امتیاز علی is always all about women saving men. وہ جو خوبصورتی ہے نا امتیاز کی لکھائی کی بھی اور موویز کی بھی, how one person comes into your world and changes everything either for better or for worse. یا تو آپ لیلا مجنو بن کے نکلتے ہیں یا پھر you become a better version of yourself. So I have always resonated with that. I love the rawness of emotions in his movies. I'm a huge fan. اوکے. تو مجھے یہی تھا کہ میں ایک چیز ایسی لکھوں کہ ایک انسان کا امپیکٹ کسی کی زندگی پہ کیا ہو سکتا ہے. یہ ایک تھاٹ تھی, یہاں سے سب بلڈ اپ ہوا. بہت سے لوگ شہرام کا جب کریکٹر دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایسے مرد تو ایگزسٹ نہیں کرتے, اتنا سافٹ, اتنا پازیٹیو, اتنا یو نو بڑے دل والا. تو یہ کیا ریالٹی میں اپنے آس پاس کچھ ایسے ورژنس دیکھیں یا پھر یہ آپ کی تھاٹ ہے کہ دس از ہاؤ مین شوڈ بی؟ مجھے کچھ دن پہلے ایک میسج آیا ایک دوست کا, اینڈ شی سیڈ آئی ہیٹ یو. میں نے کہا وائی؟ کہہ رہی ہیں آئی ایم کنٹینیوسلی ریجیکٹنگ پرپوزلس کیونکہ کوئی شہرام جیسا نہیں ہے. پھر تو بہت مشکل ہے بھائی. سوری, دیکھیں شہرام از اسٹریٹ آؤٹ آف مائی ڈریمس. ہوتا ہے نہیں ہوتا, بہت اچھے لوگ بھی ہیں. آئی لائک ٹو شیئر سم تھنگ اباؤٹ مائی ہسبینڈ. وین آئی میٹ ہیم, میں ایک ایسے پوائنٹ پہ تھی کہ مجھے آدمیوں سے نفرت ہو چکی تھی, اینڈ آئی نیور وانٹیڈ ٹو گیٹ میریڈ. نیور. لکھ لیا تھا میں نے, ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے. ہمارا ایک فرینڈس گروپ تھا, ہم بیٹھے ہوئے تھے, سب مجھ سے بات کر رہے تھے, اینڈ when I was talking to بلال نظریں جھکا کے بات کر رہا تھا, اینڈ میں نے کہا ایسے لوگ ہوتے ہیں. That struck me. Okay. You can spend 6 years with someone, you can have a relationship. آپ ہر چیز انویسٹ کر کے اگر آپ کو آخر میں پتہ چلے عزت ہی نہیں تھی, صحیح بات ہے. what's the point? My purpose with this story was to highlight the importance کہ عزت ہے تو سب کچھ ہے. جانے جہاں میں پیار تبریز کو بھی ہے گلزیب سے, لیکن یہ وہ والا پیار ہے جو چھیننا جانتا ہے, شہرام لٹانا جانتا ہے. These are all different facets of love. I would not say that what Tabriz feels is not love. It is. But it's a very different kind of, it's a very vicious kind of love where you want to snatch it. You want to have it at any cost. یہاں پہ you get to see the opposite. ایک بندہ جو کہہ رہا ہے جاؤ, and he's maintaining his dignity. لیکن بیچارے کو بھی شوق لگنے والا ہے نا, ابھی تک تو ٹھیک تھا کہ آنکھوں کے سامنے تو ہے, لیکن اگر میں جیسے آپ کو, تو اگر آپ یہ بات پوچھ رہی ہیں کہ تو I saw this goodness in my husband, and then I decided that maybe I'm generalizing everyone and maybe not everyone is the same. So what attracted me to him
was the level of respect he had. So that has always meant a lot to me. अब आजकल जो रबिया जो टाइम है कि आप, मैं अपने बच्चों का सोचती हूँ जब कि अभी ये हालात हैं यूनिवर्सिटीज़ के, जब ये लोग जाएंगे तो क्या होगा, what company are they going to be in, what are they going to do, it scares me and I pray for them. मैं जब नमाज़ पढ़ती हूँ मैं पहली दुआ पता है बच्चों की करती हूँ कि अल्लाह मियाँ इनके जहनों की हिफाजत करना, इनके दिल की हिफाजत करना. It's so easy to be manipulated by wrong people. हम हुए हैं ना, हम हुए हैं, मैं हुई हूँ. When my parents got divorced, मैं एक इतने vulnerable point पे थी कि हर अच्छे बुरे इंसान से जब आप इस तरह के point पे होते हैं, आप सबसे अपनी ज़िंदगी की बेकार तरीन हरकतें तब करते हैं when you're looking for emotional support. सही बात. And that leaves you with nothing. But again, जो आपके साथ हुआ है आप वो नहीं हैं, आपने उसे जिस तरह ओवरकम किया है आप वो हैं. Yeah. That's what you are. That's what you should always choose to be. मेरे अंदर भी बड़ी आदत थी विक्टिम मेंटालिटी की, ये हो गया वो हो गया. नहीं, बहुत लोगों के साथ बहुत कुछ होता है. So I'd rather be a survivor than a victim. True. Right? सही बात है. तो बस ये है कि अच्छे लोग हैं, कहीं कहीं हैं, और कुछ बहुत अजीब से लोग भी हैं, बट दैट्स हाउ इट इज़. आई थिंक दिस इज़ टेम्परेरी. सो महानूर, शुरू में तो तैमूर से बड़ा हंस के बात कर रही थी, अब रिश्ता हो गया है तो बेचारे को लिफ्ट ही नहीं करी. थोड़ा सा शिकवा है मुझे महानूर के साथ, ये ज्यादती नहीं कर रही महानूर. जाती, और वो कितना स्वीट है, कितना स्वीट है ना यार. वो वैसे ही, अच्छा मुझे पता भी नहीं था, मैंने जब सुना कि मादर फ़ानी, मैंने कहा ये तो बहुत ही मुश्किल कुआं और खाई वाली सिचुएशन हो गई है, बिकॉज यू नो वो दोनों ही कितने अच्छे कैरेक्टर्स हैं. महानूर वॉज जनरली बीइंग नाइस, शी वॉज बीइंग हर सेल्फ. मैंने जिस तरह, मैं आपको बताती हूँ, स्क्रिप्ट में लिखा था, मेरी एक तो मैं उसको प्रॉब्लम कहूँ या क्या कहूँ, मैं लिखाई में बहुत चीज़ें बहुत सटल लिखती हूँ कि वो बहुत इन योर फेस ना हो. सो महानूर का जो मैंने एक टर्न लिखा था आफ्टर तैमूर्स प्रपोजल, what you see in the screenplay is that वो उस प्रपोजल से पुट ऑफ हो गई है, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, वो दोस्त था. अब वहाँ पे शी इज़ इन लव विद समवन. मैं अगर आपके साथ सिक्योर फील कर रही हूँ कि ये तो अच्छा है, दोस्त है, काम करने आते हैं, वो एकदम से वो आपसे शादी करना चाहता है, आप बैकफुट पे आ जाएंगे कि ऊप्स आई गेव द रॉन्ग इम्प्रेशन. वो हंसती भी नहीं है, वो मुस्कुराती भी नहीं है. लेकिन हाँ ये ना कहना तो उसके अपने हाथ वो में तो था हाथ में था, लेकिन वो भी उसने क्यों किया है, बिकॉज शी जस्ट, देखिए महानूर का जो इस वक्त उसका जो कैरेक्टर आर्क चल रहा है, बाप उससे बहुत प्यार से कहता है फ्यू एपिसोड्स बैक कि तुम्हें खुद उसको अपने आप से दूर करना पड़ेगा. यहाँ पर महानूर इज़ फ्लॉड, शी इज़ नॉट अ परफेक्ट गर्ल एट ऑल, शी इज़ लाइक ऑल ऑफ अस, जो हम भी हैं. शहराम तो लेकिन फ्लॉड नहीं है. नहीं शहराम ये देखिए ना, वो तो सगा है ना मेरा. कैसे बोल रही है, नहीं शहराम, हाउ कैन, लुक एट हर एक्सप्रेशन, इतनी ना, बट कैंडिडली यू एक्सेप्टेड कि नहीं शहराम में कोई फ्लॉ नहीं है. बेचारी महानूर को फ्लॉड कर दिया. Look, number one, but I he's like very her. good looking. Number two, I relate a lot. शहराम के साथ नहीं. महानूर, देखें जब शहराम शुरू में मुझे मैसेजेस आते थे, ये शेव क्यों नहीं कर रहा, इसको उठाओ. वहाँ पे उस वक्त उसके फ्लॉज बहुत थे, लोग कहते थे ये कौन सा मरियल हीरो आ गया है कि ये उठ नहीं रहा है. उस वक्त ही वॉज फ्लॉड. अब वो उसको उस पॉइंट से यहाँ तक लाने में ही ये था, क्योंकि शुरू में हमने दिखाना था शहराम को एट हिज वीकेस्ट. सो एट दैट टाइम ही वॉज फ्लॉड. सी बताएं वो भी आप उसको कर सकते हैं ब्लेम किश्वर पे, और उसको वो नहीं आपने यहाँ तो बेचारी बाबू मुझे बदनाम करना चाहिए शहराम के साथ. वो ये बताएं कि मानूर ने शहराम को ग्रीन सिग्नल्स दिए. अब लोगों को ये भी बहुत है कि उसको करवर के अब पीछे हट गई, अब तैमूर के साथ शादी पे तैयार हो गई हैं. दोनों का हमेशा ही बड़ा इनडायरेक्ट इकरार तो हुआ है. The kind of dialogues there were. It's not like Shahram doesn't know that she loves him. Of course she doesn't know that he loves her. दोनों को पता है. Did you see the वही तो इतना जो obvious last था ना. episode में, my goodness, जो heartbreak.
پپی فیسز تھے ان کے, کہ کیا ہو رہا ہے. بہت بہت دل کو کچھ ہو رہا تھا. خوبصورت ترین ایک تو وہ شوٹ کیا تھا قاسم نے. مہنور, اگر دیکھیں ہم اس وقت کسی نارمل لڑکی کی بات کریں نا, جس کو پتہ ہے اسے پوری, اچھا ہم نے جان بوجھ کے تیمور کو اور اس کی فیملی کو بھی اتنا اچھا اس لیے رکھا کیونکہ اس وقت ایک رشتے کے لحاظ سے تیمور کی فیملی آئیڈیل ہے مہنور کے لیے. یو سی دیٹ, یہ تو ہے. a lovely understanding mother in law and a guy who's respectful. If not as much as Shahram, still he's really good. He's really good, yeah. تو ہم نے کہا تھا تھوڑا آڈینس کو بھی کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے, وہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. یہاں پر بھی ایک لڑکی کے لیے اگر ایک ایسا رشتہ آئے جہاں پہ اس کو پتہ ہو کہ جس سے میں پیار کرتی ہوں وہاں پہ اتنے بڑے بڑے سانپ ہیں, اینڈ یہاں پہ آئی ہیو اے پرپوزل where everything is how I want it to be in the long term, وہ سوچے گی. اس کے گھر والے ضرور سوچیں گے, وہ چاہے ایموشنلی کنونسڈ ہو یا نہ ہو, گھر والے کہیں گے. یہ تو ہم سب کی فیملیز میں ہوتا ہے, بیکاز وہی والی بات ہوتی ہے کہ اٹس پیار جو کہتے ہیں ہم 2 دن بعد کھڑکی سے باہر بھاگ جاتے ہیں, then you have to deal with the entire family. وہ بات صحیح ہے, لیکن میں یہ بھی سوچتی ہوں کیا وہ شہرام پہ ٹرسٹ نہیں کرتی, کیا اس کو لگتا نہیں تھا کہ شہرام will be there for her, کہ اس نے کشور کی وجہ سے نہ کی نا, اس کے سب سے بڑا ریزن جو تھا کشور پلس اپنے ماں باپ پلس دا بیک اسٹوری دیٹ شی کیم فرام. ایک تو وہ بھی آ گیا کبیر ایک دم سے, تو ایک سیف زون میں جانے کے لیے شی جسٹ سیڈ یس, لیکن وہ یس کہنے کے بعد بھی وہ اس سے ڈیل نہیں کر پا رہی ہے. شی از ناٹ بینگ ایبل ٹو ڈیل ود اٹ بیکاز شی از سو ان لو, اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو کرائی ناؤ.